صباح الخير. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في قناتكم مون اسباس دابرونتيساج. اليوم سنرى معا نموذجا من الفرد الأول للدورة الأولى بالنسبة لتلاميذ القسم الأولى إعدادي خيار دولي. Exercice 1. Effectue les calculs suivants. A égale 4,5 moins 2,3 plus 8,8. B égale 14 divisé par 7 fois 15. C égale 4 fois 2,5 plus, entre parenthèses, 13,1 fois 7,2 plus 12,5. Donc, on va effectuer le premier calcul. Qu'est-ce que ça veut dire effectuer les calculs suivants? أنجز الحسابات التالية. نبدأ بالحساب الأول. Donc, on a A égale 4,5 moins 2,3 plus 8,8. On voit seulement des opérations de soustraction et d'addition. Donc, on va effectuer les opérations une après l'autre à partir de la gauche vers la droite. On commence à calculer. Donc, 4,5 moins 2,3, ça fait 2,2. Et puis j'ajoute 8,8. Donc la première opération c'est 4,5 moins 2,3 et la deuxième c'est le résultat de 4,5 moins 2,3 plus 8,8. Donc 2,2 plus 8,8, ça fait 11. Donc c'est 11. Et j'encadre le résultat final. إذن هنا عندنا تعبير حسابي فيه عملية الفرق وعملية الجمع. إذن لذلك نبدأ بالحساب من اليسار إلى اليمين. 4,5 ناقص 2,3 تعطينا 2,2 ثم نضيف 8,8 إذن يساوي 11. إذن دائما ملي كيكون عندنا غير فرق وجمع كنمشيو من اليسار إلى اليمين. نمر إلى العملية الثانية. Deuxième expression. B égale 14 divisé par 7 fois 15. Donc là aussi, il y a une division et une multiplication. Donc seulement division et multiplication. Donc on va effectuer les opérations de la gauche vers la droite. Comme lorsqu'on a seulement la différence et la somme. Donc première opération, 14 divisé par 7, ça fait 2. Et puis je vais multiplier le résultat par 15. 2 fois 15, ça fait 30 et j'encadre le résultat final. Alors هنا أيضا عندنا قسمة وضرب فقط كالمثال السابق فقط الجمع والفرق. إذا ملي كيكون عندنا غير الجمع والفرق في العملية كنمشيو من اليسار إلى اليمين عملية بعملية. ومني كيكون عندنا كذلك القسمة والضرب كنمشيو من اليسار إلى اليمين عملية بعملية. إذن غادي نبداو ب14 على 7 كتساوي 2 ثم نضرب في 15 نحصل على 30. Troisième exemple, donc l'expression C. Elle est un peu plus compliquée. Alors ici, on voit multiplication et les parenthèses, multiplication, addition.
Donc, toujours, la priorité, c'est pour les puissances. Par exemple, si on a une puissance comme 5 à la puissance 2, puis parenthèse, puis multiplication et division, puis addition et soustraction. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Dans une expression, toujours la priorité de calcul, c'est pour les exposants, les puissances, et puis en deuxième lieu les parenthèses, et puis multiplication et division, et enfin l'addition et soustraction. Dans cette expression, il n'y a pas de puissance. Donc, on va commencer par les parenthèses. 4 fois 2,5 plus ce qui est entre les parenthèses, c'est une multiplication et une addition. Par quoi on va commencer? Bien sûr, par la multiplication. Donc, on va multiplier 13,1 fois 7,2. 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 1, c'est 2. 7 fois 1, c'est 7. 7 fois 3, c'est 21. 7 fois 1, c'est 7. Et 2, c'est 9. Donc, 2, 13, 3, 4, 9. 2 chiffres, donc chiffre après la virgule et chiffre après la virgule, ça fait 2. Et donc j'ai 94,32. Et j'ajoute 12,5. On continue. Donc, ici, 4 fois 2,5, c'est 10. Alors, on va calculer 94,32 plus 12,5, ça fait 106,82. Donc, je peux effacer la parenthèse maintenant. Donc, enfin, ça fait 116,82. Alors, نشرح عاود بالعربية. دونك عندنا هذا التعبير فيه أقواس. إذا خصنا نبداو بالأقواس. لأن دائما الأسبقية للأقواس ثم القسمة والجداء ثم الجمع والفرق. إذا غنبداو بالأقواس بيان سور بما أن الأسبقية للضرب، إذا غنبداو بهادي غادي نحسبو 13.1 في 7.2 عطاتني 94.32 وعاد نضيفو 12.5 ثم نحسب هادي 4 في 2.5 هي 10 ونحسب هاد المجموع. بما أنني غنحسب هاد المجموع كنقد نزول الأقواس. إذا المجموع داك العددين كيعطي 106.82. أونفان جاتني 10 زائد 106.82 تعطيني 116.82. نمر إلى التمرين الموالي. L'exercice 2, calculer de deux méthodes les expressions suivantes. E égale 2,3 fois 14 moins 7,5. F égale 5,6 fois, entre parenthèses, 9,2 plus 3,8. Donc, je prends la première expression et je commence par la première méthode. La première méthode, c'est le calcul simple par priorité de calcul. Donc, ici,
La priorité est aux parenthèses. Je vais calculer ce qui est entre les deux parenthèses. Donc 2,3 fois 14 moins 7,5, c'est 6,5. Enfin, ce produit, ça va donner 14,95. Donc c'est la première manière de calcul. إذن أول طريقة للحساب هو أننا كنحسبه بطريقة عادية باحترام الأسبقية. إذن الأسبقية للأقواس، إذا نحسبه ما بداخل الأقواس 14 ناقص 7,5 تساوي 6,5 وعاد نضربوها في هاد 2,3. إذا أونفان غنحصلو على 14,95 وأطروا النتيجة النهائية. دابا غندير لكم لا دوزيام ميثود، يعني الطريقة الثانية. الطريقة الثانية سي لا ميثود de distributivité. Donc la deuxième méthode c'est la distributivité. Donc c'est égal à 2,3 fois 14 moins 2,3 fois 7,5. C'est-à-dire je multiplie 2,3 fois 14 puis 2,3 fois 7,5. Donc je multiplie 2,3 fois les deux composants de cette parenthèse. Et entre les deux, il y a un moins. 2,3 fois 14, ça fait 32,2. Et 2,3 fois 7,5, ça fait 17,25. La différence entre deux ces nombres, ça fait 14,95. إذا الطريقة الثانية تسمى بالتوزيعية. إذا أوزع هذا العدد اللي هو العامل على الرقمين اللي ما بين قوسين. يعني كنضرب 2,3 في 14 ثم في 7,5 وكندير بيناتهم عملية هنا ديال الفرق لأن هنا عندي ناقص. دونك بما أن هاد التعبير فيه جداء وفيه فرق بيان سور كنبداو بالجداء. 2,3 في 14 عطاتني 32,2. 2,3 في 7,5 17,25. أونفان كنديرو الفرق ما بين هاد العددين. 32,2 ناقص 17,25 تعطينا 14,95 ونؤطر النتيجة النهائية. إذن قمنا بحساب التعبير E بطريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى هي طريقة الحساب العادية باحترام الأسبقية، يعني أسبقية العمليات. والطريقة الثانية هي طريقة التوزيعية. نمر إلى التعبير الثاني وأيضا نحسبه بطريقتين مختلفتين. إذن F تساوي 5,6 9,2 زائد 3,8. Donc F égale 5,6 fois entre parenthèses 9,2 plus 3,8. On commence par la première méthode, c'est-à-dire le calcul normal, et on respecte la priorité du calcul. Donc la priorité, c'est pour les parenthèses. Donc 5,6 fois et je calcule ce qui est entre parenthèses. 9,2 plus 3,8, ça fait 13. 5,6 fois 13, ça fait 72,8.
8. دونك سي لا بروميير ميثود. الطريقة الأولى الحساب العادي باحترام الأسبقية ديال العمليات. إذا الأسبقية الأقواس، إذا كنحسبو ما بداخل الأقواس تعطيني 13، ثم كنضرب 13 في 5.6 كنحصلو على 72.8. دونك الطريقة الثانية طريقة التوزيعية، يعني كنوزعو هاد العدد 5.6 على العددين اللي بين قوسين، يعني 5.6 نضربوها في 9.2، هنا عندي زائد، إذن هنا نكتب زائد 5.6 في 3.8. إذا 5.6 في 9.2 51.52، و 5.6 في 3.8 هي 21.28. إذن le résultat final 72.8. Je l'encadre. Donc ici, on utilise la distributivité. Donc je distribue 5,6 à ces deux termes. 5,6 fois 9,2 plus 5,6 fois 3,8. Donc, cette multiplication donne 51,52 et celle-ci donne 21,28. Donc, la somme de ces deux nombres, ça fait 72,8. On passe à l'exercice suivant. Exercice 3. Complétez les égalités suivantes. 5 sur 3, 25 sur un nombre inconnu. 24 sur 30, 4 sur un nombre inconnu qu'on doit trouver. 9 sur 5 égale un nombre inconnu qu'on doit trouver sur 40. 0,2 sur 4 égale 2, un inconnu. Donc, je dois trouver ces inconnus. On observe. Quelle est la relation entre 5 et 25? Je peux multiplier 5 par 5 et j'obtiens 25. Donc, la fraction ne change pas si on multiplie le numérateur et le dénominateur au même nombre. Puisque j'ai multiplié 5 fois 5 pour avoir 25, je vais multiplier 3 fois 5. 3 fois 5, ça fait 15. La même chose ici. 24, je peux la diviser par 6 pour avoir 4. Donc, je vais diviser 30 par 6. Ça fait 5. Quelle est la relation ici entre 5 et 40? 5 fois 8, ça fait 40. Donc, je vais multiplier 9 fois 8, ça fait 72. La relation entre 0,2 et 2, 0,2, lorsque je la multiplie par 10, j'obtiens 2. Donc, je vais multiplier 4 par 10. Ça fait 40. إذن هنا اللي مال الفراغات كنشوف هنا 5 علاقتها ب25، يعني 5 إلا ضربتها في 5 تعطيني 25. والكسر لا تتغير قيمته إذا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد، أو إذا قسمنا البسط والمقام على نفس العدد. إذن هذه الطريقة اللي نستعملو. 5 في 5 عطاتني 25، دونك خصني ولا بد نضرب 3 كذلك في 5. إذن هنا 15. 24 لا غولاسيون مع 4، دونك كنعرفو بأن 4 في 6 هي 24. إذا 24 على 6 كتعطيك 4. إذا 30 هنا نقسمها على 6 تعطيني 5. عاود لا غولاسيون ما بين 5 و 40، 5 في 8 كتعطيك 40. إذا 9 خصني نضربها في 8 باش ما يتغيرش قيمة الكسر. 0.2 في 10 تعطي 2، إذا سأضرب 4 في 10 وأحصل على 40.
إذا كان هذا تمرين بسيط جدا. Exercice 4. Compare les fractions suivantes. Donc 8 sur 3 est 1. 5 sur 7 est 1. 8 sur 3 est 5 sur 7. Donc ici, cet exercice est déjà fait, mais on va l'expliquer. Lorsqu'on a une fraction avec un numérateur plus grand que le dénominateur, la fraction est plus grande que 1. عندما يكون عندنا كسر فيه البسط أكبر من المقام فقيمة الكسر أكبر من 1. إذن 8 أكبر من 3. إذن 8 على 3 أكبر من 1. وهنا لدينا 5 أصغر من 7. إذن هذا الكسر أصغر من 1. Cette fraction est inférieure à 1. Donc, une fraction supérieure à 1 et l'autre inférieure à 1. Donc, automatiquement, 8 sur 3 supérieur à 5 sur 7. C'est normal, c'est évident. Maintenant, on va calculer cette addition et cette soustraction. Addition de deux fractions, soustraction de deux fractions. Donc 7 sur 3 plus 5 sur 8. نلاحظ هنا يعني دائما في جمع الكسور خصنا يكون عندنا نفس المقام، لكن هنا ما عنديش نفس المقام، عندي 3 وعندي 8. إذن هل أستطيع أن أضرب 3 في عدد ما وتعطيني 8؟ لا. إذا خصنا نشوف المضاعف المشترك بيناتهم. إذن أصغر مضاعف مشترك بيناتهم عندنا جدول الضرب 3 في 1 3 في 2. دونك 8 في 1 8 في 2 8 في 3 3 في 3. إذن 3 6 9 8 16 24. إذا كنعرفوا بأن 3 في 8 كذلك 24. إذن هذا هو أصغر مضاعف مشترك بيناتهم، معناته غادي نضربوا المقامين في بعضياتهم. إذن إلا ضربت هذا المقام 3 في 8 وضربت المقام الثاني 8 في 3، إذن غادي نحصلوا على نفس العدد اللي هو 24. وهذا هو الغرض، وأننا يكون عندنا نفس المقام. يعني كلمة توحيد مقامات معناته مقام موحد، معناته نفس المقام. إذا هنا كنلاحظوا المقام هنا ضربناه فياش في 8. إذا باش ما يتغيرليش الكسر كخصني حتى البسط يتضرب في 8. وهنا المقام 8 كان عندي 8 فاش ضربته في 3. إذا حتى البسط خصني نضربه في 3. غنديرو 5 في 3. 7 في 8 56 و3 في 8 24. 5 في 3 15 و8 في 3 24. إذن جمع كسرين هو كسر له نفس المقام اللي هو 24، ماشي مجموع المقامين. فيت اتونسيون. و56 زائد 15 6 و5 11 نحتفظ بالواحد، واحد والواحد والخمسة هي 7. إذا أنفان عندنا 71 على 24. دونك هذا لو بروميير كالكول. Donc on va faire le deuxième calcul.
9 على 2 ناقص 11 على 8. إذن هنا أول ملاحظة، مقامين مختلفين. ثاني ملاحظة، المقام الأصغر هل أستطيع أن أضربه في عدد ما ليعطيني المقام الأكبر؟ نعم، في 4. إذن في هذه الحالة لا أحتاج أن أغير الكسر صاحب المقام الأكبر، أكتب 11 على 8 بدون أي تغيير، لأن التغيير غيوقع في هذا المقام هذا. علاش؟ هاد جوج خصني ترجع لي 8، إذا خصني نضربها في 4. واخا ضربت المقام في 4، إذا شنو خصني بالنسبة للبسط؟ كذلك نضربه في نفس العدد لكي لا تتغير قيمة الكسر. 9 في 4 36. إذا 36 على 8 ناقص 11 على 8، احنا حصلنا على نفس المقام. إذا وهنا كنديرو فرق البسطين، ولكن بيان سور المقام كنكتبو 8 وحدة، ما نكتبش 8 ناقص 8. أصلا صفر ما يمكنش يكون في مقام أي كسر. إذا المقامات لا يمكن أن تكون منعدمة، يعني لا يمكن أن تساوي صفر. 36 ناقص 11 تساوي 25. أستودعكم الله. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه التمارين، وأتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. إلى اللقاء.